Haba martahua watukufu, assalamu alaikum. Zamwambiani leo de hawara haka ranzuha harmaya shiswa yanzwani baisha wanalera nwahuisa propozi daria be mahadisi ya fanshiha baina ya wakala wa serikali ya daula na wanu wa tahambane tongozi buze be rahaka wasi urahatifu tongo tojana. Wanamazima moro wa paramvia nede shefao tom edeshani harmanda mishashi ya wendesa hazi rito mbani namna tongozinza ndaleo harma dago laezi vo de tojwarongwe starehe zanyu za zindumbanzo mahabari malangazo la première nika radio tele ata interneti ata lamu waja ujo kana wanyatunu wanaskwanu ile tarehe zini zende za sindihi harma nyimbabole ya kakula tarehe daula Faransa inirongula Institut National Audiovisuel raha kabasi tulivu swafi wa tosha au wadzinya harma shiswa ya nzwani baisha lera zahuisa zini wantu waunu mwana pai tulihivu yazi popoka skilwana mahadisi ya angianzian asbiban zadunga warifina Mohamed Hashim Said Hashim na Ibrahim Yusuf kubuka mwana utulivu mtiti leo harma dago la mtamudu mana rusuzamba rangu suku ya fumobili gigirishanonu wababo baina ma militera na wanahirimu domani wana zombo wa wanaona wao leo watu akambiamba watondo hadisi mazamana wabule wadagula mtamudu ile pare salamanu uparihanie ikabaina serikali ya shi moroni serikali ya nzwani na mera wadago la mtamudu watu akabana wahadimba vanta saa 12 siku ya leo isoka usoka walio kawasikirwa arm kawasana kawasikia katura de arm Kawasta négociation quand il il faut rendre les armes, et qu'il y a trop de problèmes. Même au Jana, il y a eu des bombardements encore la nuit, à 2h du matin. Absolument, on va bombarder tout de suite, dès qu'à 18h. On doit se bombarder avec ça. On va dire, on va aller na muzono fikira rendre des armes. Zinijiri wana malidago la nzwani zoza mangavu siku ya leo mana wa mahadisi ya mwiso ya rongola mba yatofansha ukubanu mana twasuri yamba vanta ukusha tongonyengi tsojiri harma hawayangina nede hatu hunumaure boneso au tujwarongwa mbane wantu faya namna wasaidie wakazi wajue wa renge zanzima za hifadhi vinga gari tibasi amba wahikamu na garmon babu de mkanda mtu wa ufunge waskula sawa waambiwa rahika magarina amba funga mkanda aho haujitahadharisha na ile rongulao tahadhari kabla alhijiri tahadharisha na ajali na rivulishie mosha miongoni mwa wanu kwa renga fuvu stongozini ama dago la kungu na rimvulisha ma imikula jerve nicho na famse irisi essayer sensibiliser la gwena wa mayatu surtout mana leo vani action ya leo vani revenir la gwena watu wabole mana watu wabole wa surtout wakao magarini wa imposer wamba watie ceinture de sécurité donc ritsa leo wa waje wajangie soit harna machine bole li hole soit arna ini mais malheureusement ini kay fonctionner aujourd'hui mana ini c'est là des toa importance wakati la magari li vinruha on sent vraiment l'importance il y a une ceinture de sécurité wakati la mabon mtu aitia wae kolindwa basi tekelezwa hash rasmi leo mbele za watu wazwae mpara wabo hirwa mbani nede dhamana mbole wa wanu mazimamoro harma departement ya tu banda afanya mahamengi uswani harma ardhi ya ulaya ho wae tekelezwa mbele za watu wazwae basi na hadra kababo prefet Dominique Sorin usindisazi hazini na ripare za dunga wabo Genial Atmani Danida Unu wakati mbole halisi harmwa ya maisha ya mapompie wa Maori. Mrenge wasdomana wa Colonel Fabrice Terrien ufanyishiha Hasheo Momoju. Unu mtaalamu ana maharbaina minane. Baba wa wanawararu prefe asumlindilia na tongo nyingi tu.
Prefia Seledzavani isdisinu ifanyishi hatu hauvolevole maorevani amwesa tungo nyingi zifanyishi habe kasi lazimu wantu wazia vani lazimu wani mpango unu wantu wa utienziani uvolwe shabaha hata inyumba ifanyishi he kalti yangina tena ilahiki pia stungozo. Mara 14,000 de mapompie wahutajiwa mwahajana rangu ishikao ya hazinu ilio monina ila kazira ya kaweni zozi senye samba kweli mapompie wanu kawasina uvumuzi na hautsaha wajibu hauzuri ya matarajio ya wakazi dhomana mpia unu ajifarudhi shamba ya handra de nyumba mana leo tungo zbuzu wantu watsaha tungo nyingi ya rengi mfano ya magari ya kensiwo tu lazimu ya hifadhui wana magari mba ya urenga wanadamu wanda uloptali inine lazimu wanupuke bahanu mba wantu wa stehi urahafu aileza tena mba mkabala uo wantu wa sendambio wana tungo zikamba wantu wa suzifikiri wantu wa rengeleze pia zizota leo nyumba ikaomba itoka ya mapompie ijibu pia matarajio ya wakazi na zao hazi zende mbele. Ufanya zihazizo za urengeleza na uhudarisha nyumba za mapompie urengeleza zaidi tena namna ya ujibu wakazi wahirao kila siku zostaha milioni 35 za euro yobijemaza ya kubalia na ishikao mnofu yendesao servisinu. Restreambio ikiamba conseil départemental arsaidi umandeo babo rishindir par après AFD tarandisa caserne ya Petite Terre relancer les opérations ya Kahani na école départementale ya Kahani. Harumwa mpango wa uendesa mbele isdisinu vwanguli wa inuhirwa Twitter mor Facebook zitarifa pia za uso maendeleo ya mapompie soparohana vabo. Sura vola subabo zikana wanyatu andiat bwana Isa Gervais Nuche masaname Faruseni unu dhamana wa walmazmamoro de Colonel Fabrice Terrien vatama wakazi amba ato wasaidia kabisa. Arma hawa yangina ne de hatu huno au de dagolanyu mayot la première wa harma daraja ya utekeleza tarehe zanyu harma nyumba bole ya dawla ronglo Institut National de Visuel kula tarehe ya patana tongo za masanamwe basi nyumbani wae uzigamisi yede mana vashawa tanlamu waidi hunu ranguda gunparwa japare wanyatu wa kiliambeli sazini haizo risumkalisa bibi mwanahuri maduseni miongoni mwa wakiliambeli hazi za ugamisi starehe zanyu hunu la première basi arikubalia mahadisi kabla ya gazeti la kidini na ruvulishe mwanahuri bweni mtukufu tuwezi tivoshia darushdao tiezi watukufu warangalia ukuvani ewa uraleje i hazini mwa itianzianta leo yani zile zirongolo mbane de startibu pia zal dago la wa maore mayot la première hanzia za tele masanamu yani yandao harma msingi wa tungu za masanamu ataza tungu za radio monwabo faransanoho manatini hazini leo ya tulanzianta mgaudionu lao masanamu ya pia leo antoya tawande vangonolo ina institut au de nyimba boli ya daula ya tungu za masanamu na radio. Ewa marhaba darweshi mana nsifikira mba nikarsa ritoe mahadisi siku moja kaitsotosha bir hauvenza hautafifu hauvenzelea rende haraka mana arsuramba journalio wakatoa mshashi de uhambia tomba ini tongora kwelindilia rangu hali tongo pia ini yaja mana leo ini starehe zatu zusondo rengeledzewa zaidi ata ile ramozita haristambihe mari hale helira kotambia mana haeleza haraka wakati warangaliao lira wantu wa television wa television korumia de cassette bolezin zindo wantu kozurumia vavo watu kozurumia wangia ile mihono mana zini nziro safi ulavavo wajangia harmwa zi cassette zin modelizin vavo mana nizini siza pare wanata meso wa mosa wa jouer starehe zao za television na vanialawa washindo wa jouer walawa ini rongolwa BVU ini jangi ya rongolwa beta wantu la beta waja wazunguha misomo yangina waja paramba lazimu
wantu warumie shtu nyangu par wanadamu washinde waishi mahamengi hazini wajangia ama zi support zinzurungulo DVC Pro vani leo ni tongo pia zaja risojorumia mbelivani ula wa maha 2000 watuswini na shenda zinde zurungulo LTO vavu masanamu yatu na zi reportage zatu zendao pia zitotilwa de harma mwana shtunu mtu asomona mwana tabia kera mtiti beno atotia 300 fichiers mkini zaingeza zaidi vavu tolongwa ha utafasiri toka 300 mwana shtunu vana atotia za tarehe monvan safi vavu ini tongo nzuri revelation wa watu wajajarangalizie zitongo zatu vana leweni zikasetizini pia muzona van maza nyengi zipashia leweni rivahidza karto za para 16 zendao zende zangaliwe rabu zila renyo vode van material pia zahetiwa watu wa Vectracom wando zitwaliao wazirengeleze wazivangue safezi torenga wana muda vavo wakatio wazi numerize waziti harma mashini zao wakatio vavo ula wa mahani na reheti twamba harma mezimira rumine wakatio dirso joonao ya mavuna ya hazi waifanyao monbanu kayangu manarangu midaizo zombo izo pia masika stare za maore harma masana meta uparamblango alo vanu tojwaro ngwambane mshugudia nafasi wa watujao leo na meso harma tungu za ugamisi tujwaro ngwe tarehe zaidi mana mshwanguvi sa za meso vanu sorongwamba madzari puangao aisari puangao bole tu mana leweni daroshi nikanswambamba itarehi ya maore vanu narongwamba rivuku mana sifikira mba harwa maore pia nikawasa tarehi wajovira na wasi watongo nyengi amba za vira haleo watu kawashindu zujua nikakavira mayoti la premieri na sivoshilia maraba voiloka mba wanyu kana jitiadi mwahirambia zitongo zanyu na wasira izikatibu hunu zotongozo pia mtu zipara mana ta journalizashi maorezile nesondo katibulwa zitilwe ke vavo wakatio mbeloho watu nikawa sisita wazipare vankamwe rongbo vanu madzari veli nyengi kaseti nyengi mana randiso veli rangu mwezi wa avrili mwa 2008 zo madzazo zifanywa hazi vavo zinrizveleha vanu vavo sondo maliziwa rina zangina stojo veleho vavo vori malize ile para mojo lawa hunu nyamboti tirsenda nyambobole ikiamba tongozacho pia zirengelea za barabara. Marhaba bibi mwanauri madisen wavenza uje na wasi unaanza wao de mengonwa wanyu masika hazi za tarehe za maore maana masalamu ya hazatu pia malangazo na mahabari yao vira harma fukula ila hazi marhaba tuvoshila marhaba darush zangina za mzani watkufune de nyumba hazi rijo Pôle emploi yo gauza mfindo tujwarongo ifanya mfinda ya ulawa bahani akaende bahan bwangina laguni kaone huswani karibu na dukale ronglo tati lo wande harma mura banu karibu na nyumba au de parebo le ronglo route nationale na monbani srongole shea ambane unu waziri wa maisha ya hazi asinindo banu taumwiso wa omwaha ne de Muriel Peniko wai stimula ambane atuja ajatsamia hanzi rasmi nyumbaini vanta umiso wa mahonu zadunga wa General Atumani Daniel Abdu kaweni nyumba bule la kesi ya Jerumia oraha kaya komane madza ina siku mbili vanu wa Pôle emploi wa warengi la ubanza leo mwanahiri munu ajana edukatrisa shaileo na waye unu adziangi ha Pôle emploi madza ina miezi 11 wawe zunga hazar matin tuza espace vert tuza jardinier kaltesle velo mane de lo ni wono facile mbetoka na wamiko difference bole sauf mana hule kesi safrule inu ini abole prena espace pia ile hule katiti soif pri nombe volontaire romo jamoja on to kolimbala mwenze benu singia mo niveau hiriwe kwa ici c'est bien wa espace ya bole nzona vonzuzuri pour moi ungia mona papialini tongo ya furahisha waja watu hazi orenga watu à peu près 600 et plus donc harmasuku
donc avasani même si suaringa watu wao be rnai nafasi kartoka mbana risfanya hazi au haraka watoto para waketi ovano opare wazinstaller neka wangalie des ordinateurs neka des livres en attendant ruarenge nafasi ya babo kweli betitu Balaz agence ile kan fas na tati manara ko déménager ama nyumba pia zina leo rja mona nyumba zini mana nyumba bole para nyumba pia yalona strongo kama ordeza Faransa pia Faransa nzima donc bandaro kamba ya ménager ya urlahiki wasirangu marsoni tongoza tu pia zonzoha urde wanyatu pia wonzeo watu wazangia Pôle emploi Maori wa baina 12,800 ta 13,000 na wao wazangia habasa kabutena za telefoni interneti tu basi Ndameso le 22 octobre wa nouveau wa procédure ngia basa tongwa jima hali mpaka mtoko hira 39-49 awazangia ne kam 3 mois barenda banu à partir le 22 tongo pia subira ma internet donc watoto para wazangia shizao wabelhe wa déposer dossier ya ulroliwa ile mtoto ifanya mwenyewe safike conseiller le ratoja jolahi kihunu atuparamba renge nafasi autoali angalie tongoza ho tsafanya utsahazitini angalie projet uitao donc yo wakati mwengera uganye par rapport na hazi yo fanyilo ingia ukamwe siku mbili tarban bandameso kwa yabaki de udisawaja ukaribu na hanyu bahali bilio fukula Pôle emploi kabla ushuka kaweni mpira mundu sikuzini watu wasona de mababako ya serikali ya Faransa iwajao hunu maure nimenbanu ikade uberfonie mtala mbole wa wanu mafundi wasomejao mpira mundu leo de unu hiro Pascal Parent isi wal bavula Lyon na bavula Ron waetena dhamana mbole hensua huswani ya udunga mpira mundu almati za wanzi za Faransa sona wanu mlahiki wae leo asbui na Mohamed Bwana Riziki na Aurelien Timba Elombo wan madhamana wa serikali na kama mkubanu ne de Mohamed Bwana Riziki avenzi aje na wasi rais wa serikali Pramudu Maore mtukufu assalamu alaykum. Alaykum salam darash. Ivenu habanu amba vandenda banu musi angali waswafi na serikali bole le razrongoa hao watu wa mjilion banu intongotini lode ya venu hale no i sulazimu wa jamana wasuambia ujoho be wale mtuzwamo pia ilfo ulauli ngalini kwa sujiba basi ilfo wajangalie tuzilio bana waone amba kweli tuzilirwambia uzoho au wale sulagwa tu basi wabele mtanda muhanda kawatoshe wambele haujunu shefuahi raha uno aja uno kweli aja lewa sula meso be mkini rapport sola rangus kuile le 27 septembre ta sola zazuzi ta leo sufikira ambazo tutosha ubuna tsahu sufikira zuka zaidi wa tosha mba maore ina hajatini na tini donc sufikira amba o junaju ikaistahaki watu wajeba maana wasi monbanu kama hoya huswani ufanya namna ta mlawo bo harmas ta huswani dizanza kasfete zilikoli za usome za mpira mundunu ziene uswani ni maitianzeni rongolo centre regional ya usome za mpira mundu betarabara ha majabu kaya rahara ya serikali bole maurevanu vanu tini de alazman haupesi maana wanahirma wengi sporunu sivenza piasi ata haupesi serikali vozi la muhe na zinizirongolo na madhamana Faransa bole vor lawe vo harma tandiza tere magumbo mashaka na taharaki mwana stutaru rawuzi harma stera ya muhimu leo wasi marke na morongo wasi federation na marke atoshinda dungezi zi collectivité na morongo nika conseil départemental nika interco nika commune wazi marke katsozili ba 100% be atoshinda accompagne awa accompagne équipe au club itsahifanya yo shtuana urongwamba centre yo buluka itsonda mbeli neka leo kawa centre seva na centre yo kaiwa wana ligi be yo wana ti par contre ligi atsotea zana nyingi moni donc leo neka wa moja ile maore suivembe ya ripare na nyatwa salia si wasitu neka ripare yo itsoka shombo miongoni mwa zombo tsotsengia mbazibarikishe
itinini ibulu ya maore maana leo wanatsa wanasabulu haruma mahakumi na miraro endrao nekatwa tsa wa pare Mbappe leo ilazima watu andisa haruma mahasita uhe ya baona mahasaba yodo watu watsoparo nekaulea na mahakumi na shenda na sabadi ya kotilo vale ule andisa haruma mahasita so andisa mahakumi na mitano na sita iyo rari ta wasili wa haruma hao malza rsona wanahiri mwengu wa maore alhamdulillah mazawa wajaza الفردو وشبركنا باسمايتي abasano ede kingia ishama ya daula ya Komoro wangaza zuzi na Maroko fa maidi amele tia mabimaidi ini senye sezamba wanahiri mwawabo be kawasu bulwa zinziata wakafardi wasaidie wananyao majirani au harma serikali zingine maana wata isongolesha ambavwa tungia harma iselektia mabavundo mulao Mediterranea ya course kwa maana washmaure tena adio zinisusu kumdira bakashinda wantu wabulianzia tanda tu waside itample so kiamba na shtwe handa bale rongwa centre rongwa na zi centre za section sportive be ilazimu kena zi infrastructure yande sterezabulu ne kamba de magumbo ya fumbarlo na oleo iyo mengonu mwa shitu itiao ivurao mengonu mwa ya wanatsa yo kaisaidia football ya developer malgré tout sona namna ilomba wa wanatsa wazuri amba na donc yo shtuan leo amin sorongwa nvutseji amba nsuira z collectivité nsuira na zi club wafanye z dossier be wasi wa moyen ilomba stojwa sarongwa mba tsoteta paka pia zipar be bwana na hiyo wirongo leo nsufikira mba de msomo wa natsa na zbulu yo ya mongia leo karsina centre moja leo sende de la Réunion na hiyo renga wa natsa 26 wasirende tarpara wa natsa wanne yo tuner ko bangwa nota tarpare wa be nsufikira mba tongo subu revele wasali ya Faransa wa waskao bu magardien na jaube yo katosha baso tsahukata wa maurongwa tsahukata ulime be de hazi namna zaketi wakati tupara marhaba bwana Mohamed bwana Rizikis na nzambo de rais wa serikali ya mpira mundu maure uje ujibu wasidira mbele marhaba ha mnahaniza ngiju ya tawalia algazetratu de hawa harma shiswanzwani mahadisi ya ngia nzian be raha kawasi aranzuha mwafikiano wa dzinya au kabenwa ala kulli hal mahadisi al saliu baina janibu onalio na serikali na onalio na kinyume na serikali mwisho monde papino zaidani atoka na mfumo tena fubiri kangwa wenze usumvisujianu kumwema na Mungu mfumo wao tena banza deulo kena ina kwa